ଆମକୁ ଏଇ ମଉସା ଆଣି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ମଉସା ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଏତିକି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିଲୁ ସେଠି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ହচ্ছে খুব ভালো জায়গা, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ସେଣୁ ଗୋଟେ ନଈ ଆସିଛି, ଏଣୁ ଗୋଟେ ନଈ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ ନଈ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜଟା। ଭାଇ ରିଣ୍ଟୁ, ଭାଇ ରିଣ୍ଟୁ, ଚାଲ ଚାଲ। এটা ବହୁତ সুন্দর এই জায়গাটা। আসছি তাহলে। আর নারায়ণ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমারও চেনা পরিচয় লোক এখানে আছে। কোথায় যাবে? এটা হচ্ছে ধোসার হাট আর সুন্দরবন এলাকা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।